ایک 7 सीटर गाड़ी पकड़े, 15,000 गाड़ी वाला लेगा, आपको यहाँ पहाड़ के दामन में लाके छोड़ देगा। फिर यहाँ से आपने सीढ़ियों के जरिए पैदल ऊपर जाना है। कुछ जगहों पर सीढ़ियाँ हैं और कुछ जगहों पर वैसे सीधा रास्ता है। तो बहरहाल जिसको भी, लेकिन जो भी बंदा ऊपर जाने की ख्वाहिश रखता हो, हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। बूढ़े और लाचार लोग ऊपर मत जाए। जो लोग सीधे रास्ते पे चलने के बहुत ज्यादा ममाने हैं, यानी कि उनको मुश्किल पेश आ रही है, तो वो अगर ऐसे रास्ते पे जाएंगे जो रास्ता मुशक्कत वाला है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। बस वही लोग ऊपर जाने की ख्वाहिश रखें जिनकी टांगें बिल्कुल सही सलामत हो, अच्छे से दौड़ पा सके। बहरहाल अल्लाह से दुआ है, अल्लाह सबको हिम्मत ताकत अता करे। एक बात ज़हन-नशीन कर ले, ये गारें बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। इनके अंदर कोई रद्द बदल नहीं किया गया, कोई तब्दीली नहीं की गई। जैसी अल्लाह के महबूब के ज़माने में थी वैसी की वैसी आज भी मौजूद है। इसलिए बहुत रूहानियत का मकाम था, क्योंकि आका करीम अलैहि सल्लम वहाँ ठहरे। आप सल्लम की उन गारों ने सोहबत इख्तियार की, अल्लाह के महबूब के कदम लगे हैं वहाँ पर। इसलिए जिसको भी अल्लाह हिम्मत और ताकत दे जरूर जाए और वहाँ जाके 2 रकात नमाज अदा करें। उसके बाद थोड़ी देर बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआओं का इस्तेमाल करें। सभी ने मक्का तुल मुकरमा से मदीना तुल मुनव्वरा का जो सफर था, इस सफर के दौरान जब आका करीम अलैहिस्सलाम 3 रातें 2 दिन गुजारने के बाद यहां से निकले और मदीना तुल मुनव्वरा के सफर पर रवाना हो गए, मक्का तुल मुकरमा के अंदर एक शोर मच गया। भाई मोबाइल फोन पे बातें कोई ना करे, मुकम्मल तवज्जो के साथ बैठे तो मैं बात कर सकूंगा। अगर आप लोगों की तवज्जो हट गई, देखिए मैं कोई किस्से कहानियां तो सुना नहीं रहा, मैं टोटल कुरान और हदीस के रूह से हवाले से बात कर रहा हूँ। और किसी से कहानियां मुझे वैसे भी नहीं आते और मैं कहानियों वाला मौलवी हूँ नहीं, तो इसलिए बराए करम आप लोगों ने तवज्जो रखनी है ताकि हम सब कुरान और हदीस की रूह से मुस्तफीद हो सकें। तो सामीन मुहतरम, मक्का तुल मुकरमा के अंदर एक शोर मच गया कि जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या तौबा नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करके लाएगा, उसको 100 ऊंट इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। ये मुशरिकीन मक्का के सरदारों ने ऐलान कर दिया। मुशरिकीन मक्का ने ऐलान कर दिया 100 ऊंट उसको इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। तो इस सफर के दौरान लोग ढूंढने लगे आका करीम अलैहिस्सलाम को, भागने लगे, इधर उधर बिखर गए, ढूंढने में लग गए। हर बंदा मुतलाशी था और ढूंढ रहा था ताकि मिले और मैं 100 ऊँटों का इनाम हासिल कर लूं। और वो भी कहा गया कि आला नस्ल के आला दर्जे के जो ऊँट है वो इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। गालिबन उस वक्त सुर्ख कलर के, रेड कलर के, लाल रंग के ऊँट उस वक्त बहुत ज्यादा वो जनाब मालियत के हामिल थे, सबसे ज्यादा कीमती ऊँट समझे जाते थे। तो उन्हीं ऊँटों का तस्करा किया कि 100 ऊँट इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। तो सामीन मुहतरम, आका करीम अलैहिस्सलाम को ढूंढते ढूंढते तमाम लोग इधर उधर भागते रहे, ढूंढते रहे। एक शख्स जिनका नाम है सराका बिन मालिक, ये भी आका करीम अलैहिस्सलाम को ढूंढ रहा था। माहिर किस्म का घोड़सवार, तीर अंदाज और कौ के निशानात देखने का माहिर खोजी। सामीन मुहतरम, ढूंढते ढूंढते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जा पहुंचा। जब करीब पहुंचा तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि इसके घोड़े के पांव पकड़ दे। तो जमीन के अंदर उसके घोड़े के पांव घुस गए और चिखने चिल्लाने लगा। आका करीम अलैहिस्सलाम से माफी तलब करने लगा, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। तो सामीन मुहतरम, फिर दोबारा उसके दिमाग में वही 100 ऊँटों का लालच आया, तो वो दोबारा कोशिश करने लगा आका करीम अलैहिस्सलाम को पकड़ने की। तो दोबारा फिर अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, तो जमीन ने घोड़े के पांव पकड़ लिए और पहले से ज्यादा पांव जमीन के अंदर घुस गए। तो फिर चिखने चिल्लाने लगा और माफी तलब करने लगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फिर माफ कर दिया। आप तो माफी के मुंबा थे, सख्त से सख्त तकलीफें बर्दाश्त करके भी बस जो भी
माफी की तलब करता, फौरन उसको माफ कर देते, बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर देते। स्वामी ने आखिर मरतबा तीसरी मरतबा फिर यही हुआ। तीसरी मरतबा जब उसने आके करीम सल्लल्लाहु के ऊपर दोबारा हमला करने की कोशिश की तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, इस बार पूरे के पूरे घोड़े के पांव जमीन के अंदर धंस गए। और बाद में ने तो यह भी लिखा कि घोड़े के पांव से धुआं उठने लगा। इस बार बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया और कहने लगा मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, इसके बाद मैं बिल्कुल वापस नहीं आऊंगा और आखिरी बार मुझे माफ कर दे। तो तीसरी मरतबा भी आका करीम अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया, छोड़ दिया और फरमाया आए सराका बिन मालिक, जाते जाते जो भी लोग रास्ते में आए उनको भी साथ लेता जा। तो उसने वहां से चलना शुरू कर दिया और जब वहां से चलने लगा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा तुझे अल्लाह ईरान के बादशाह की सोने की कीमत पहनाएगा। तो स्वामी ने वो वहां से निकला और चला गया, रास्ते में जो भी मिलता उसको कहता भाई इस तरफ कोई नहीं है, मैं ढूंढ ढूंढ के आ रहा हूँ, वापस आ जाओ। तो तमाम लोगों को लेकर साथ वो भी वापस चला गया और वक्त गुजरता गया। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। सन 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। जब मक्का फतह हुआ तो फतह मक्का के फौरन बाद आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद अल-जुरादा के मकाम पर सहाबा कराम की एक बहुत बड़ी महफिल में मौजूद थे। सहाबा कराम आका करीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द सितारों की मानद मौजूद थे। तो वहां पर दूर से आते हुए सहाबा ने सराका बिन मालिक को देखा तो अपनी तलवारों को सीधा कर दिया, तलवारें हवा में लहराने लगे और कहने लगे अगर आज भी थोड़ी सी भी इसने कोई गड़बड़ की ना तो इसकी गर्दन उड़ा देंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तलवारें नीचे कर लो, क्योंकि आज सराका बिन मालिक ईमान लेकर आ रहा है। सराका बिन मालिक अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ा, माफी तलब की, कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गए, तो वो सहाबी रसूल बन गए। तो वो फिर हजरत सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहलाने लगे। तो स्वामी ने आखिरकार वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने बेशुमार फतूहात अता करना शुरू कर दी और चलते चलते हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, खिलाफत उमर का दौर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर अल्लाह ने बेशुमार मुसलमानों को फतूहात अता की, बड़े इलाके फतह हुए और उसी दौरान ईरान भी फतह हुआ। ईरान भी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर फतह हो गया। तो एक कासिद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसके पास सर का खुला, जिस्म का जुब्बा और हाथ के सोने के कंगन थे, किसके? ईरान के बादशाह के। वो लेकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पहले से वहां पर सराका बिन मालिक मौजूद थे। तो आगे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि ये खुला अपने सर पे रखो और ये जुब्बा पहन लो, और वो साथ हाथ में उनके सोने के कंगन पहना दिया। तो अल्लाह ने इतने लंबे अरसे के बाद भी अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जबान से निकले हुए कलिमात को पूरा कर दिखाया। तो स्वामी मोहतरम बेशुमार वाक़यात इस सफर के दौरान पेश आए, मक्का से मदीना के दौरान। अब वक्त का तकाजा नहीं है, वक्त होता तो मैं मजीद उस पर लबकुशाई करता। तो स्वामी मोहतरम लिहाजा इस बात को मैं फिलहाल इसी पर इख्तिताम करता हूँ और आगे वाले मौजूद को लेकर चलते हैं। तो स्वामी मोहतरम अभी हम जिस मकाम की तरफ जा रहे हैं उसका नाम है मैदान अरफात। अब ये मैदान अरफात क्या है, तवज्जो फरमाएं। 9 ज़िलहज्जा के दिन तमाम हुज्जाज हज़रात को हुक्म होता है कि मैदान अरफात के अंदर जमा हो जाए, इकट्ठे हो जाए। दोपहर के वक्त, ज़वाल के वक्त से लेकर सूरज के ग़रूब होने तक वहीं पर क़याम करना होता है, वहीं पर ठहरना होता है। हज के रुकनों में से मैदान अरफात का रुकन जो है, वकूफ जो है, वहां का ठहरना जो है, ये रुकने आज़म कहलाता है। हज के रुकनों में सबसे बड़ा रुकन। तो समीन मोहतरम इस वक्त हम मैदान अरफात
مکہ المکرمہ کی حدود سے یعنی حدود حرم سے باہر نکل چکی ہے اور یہ سامنے آپ کے ایک یونیورسٹی آ چکی ہے جس کا نام ہے جامعہ ام القریٰ. یہ سامنے یونیورسٹی ہے بھائی جامعہ ام القریٰ. سامنے مطلب اسلامک یونیورسٹیوں میں پوری دنیا میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہونے کا اس کو اعزاز حاصل ہے. یہ مکہ المکرمہ میں واقع ہے اور انٹرنیشنل لیول کی یونیورسٹی ہے. پوری دنیا سے لوگ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور یہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے جامعہ ام القریٰ جو بہت زیادہ جدید طرز طریقے پر بنائی گئی ہے. جامعہ ام القریٰ. سامعین محترم یہ بہت لمبے چوڑے وسیع و عریض جناب ایریے میں پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ جدید طرز طریقے پر اس کو بنایا گیا ہے. ام القریٰ کا مطلب یہ ہے تمام یونیورسٹیوں کی ماں. جامعہ ام القریٰ یعنی تمام یونیورسٹیوں کی ماں. تو سامعین محترم یہ مکہ المکرمہ میں واقع ہے لیکن حدود حرم سے باہر ہے. حدود حرم سے باہر اس لیے بنایا گیا تاکہ غیر مسلم لوگ بھی اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ یہ کر سکیں. اس لیے اس کو حدود حرم سے باہر بنایا گیا ہے کیونکہ حدود حرم کے اندر غیر مسلم لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے. تو سامعین محترم ہم تھوڑی ہی دیر میں میدان عرفات کے اندر پہنچنے والے ہیں اور میں عرض کر رہا تھا کہ میدان عرفات کیا ہے. میدان عرفات کے متعلق محبوب خدا اشرف الانبیاء سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان عرفات جو ہے یہ اللہ کے شعار میں سے ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار پیغمبر اس زمین پر آئے اور انہوں نے آکے اپنے قدموں کو جمایا اور اپنی اپنی قوموں کے ساتھ آ کر حج کے فریضے کو ادا کیا. تو سامعین محترم یہ میدان جو ہے اللہ کے شعار میں سے ہے, اللہ کی نشانی میں سے ہے, بڑے برگزیدہ مقامات میں سے ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کے دن مانگی جانے والی حجاج کی دعا سے بڑھ کر قبولیت کا درجہ رکھنے والی کوئی دعا نہیں. سب سے زیادہ قبولیت کا درجہ رکھنے والی دعا میدان عرفات کے اندر مانگی جانے والی حجاج کی دعا ہے. اللہ نے اس میدان کو یہ فضیلت عطا کی ہے, یہ شان و شوکت عطا کی ہے, یہ سربلندی عطا کی ہے. تو سامعین محترم اسی میدان کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد نمرہ. یہ مسجد نمرہ کیا ہے؟ بہت بڑی مسجد ہے. تقریباً 1 لاکھ لوگ اس مسجد کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں. 1 لاکھ لوگ, اور اس کے اندر بیٹھ کر خطبہ سننے کی جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ ہے. مسجد نمرہ کے اندر حج کا خطبہ ہوتا ہے, ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو حکم ہوتا ہے کہ تمام لوگ بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں کھلے آسمان کے نیچے اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں. اتنی دعائیں مانگیں, اتنی مانگیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اذانیں سن لیتے ہیں لیکن مغرب کی اذان سننے کے بعد نماز ادا نہیں کرتے. پھر مغرب اور عشاء دونوں نمازیں مزدلفہ کے مقام پر جا کر ادا کرنا ہوتی ہے, چاہے چلتے چلتے رات کے 12 ہی کیوں نہ بج جائے, پھر بھی مزدلفہ کے مقام پر جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنا ہوتی ہے. یہ سائن پہ دیکھیں, سائن بورڈ لگے ہوئے یلو کلر کے بدایہ عرفات پہ لکھا ہوا ہے. سامعین محترم ان سائن بورڈ کے اندر والا سارا کا سارا ایریا کیا ہے؟ میدان عرفات ہے. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں میدان عرفات کے اندر داخل ہو جائیں گے. یہ سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یلو کلر کے, ان کے پر لکھا بدایہ عرفات یعنی عرفات کی حدود کی ابتدا. تو سامعین محترم وہ سارا کا سارا میدان عرفات ہے. انشاءاللہ ہم بھی تھوڑی دیر میں میدان عرفات کے اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ, اس مقدس سرزمین پر اپنے قدموں کو جمائیں گے انشاءاللہ. تو سامعین محترم میدان عرفات کے اندر وہ مسجد عظیم المرتبہ مساجد میں سے ایک ہے. سامعین محترم مسجد نمرہ کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا خطبہ ارشاد فرمایا, خطبہ حجۃ الوداع جب ارشاد فرمایا, اس موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے ہزاروں کی تعداد کے صحابہ کے مجمع کو لے کر آپ مسجد نمرہ کے مقام پر پہنچے تھے اور یہیں پر آ کر آقا کریم علیہ السلام نے ظہر اور عصر دونوں نمازیں صحابہ کو ادا کروائی تھی. لیکن اس وقت مسجد نہیں تھی,
ایک خالی میدان کا چٹیل میدان، بعد میں پھر وہاں پر اسی میدان والی جگہ پر مسجد بنا دی گئی اور اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد نمرہ۔ تو مسجد نمرہ کو اللہ نے بڑی فضیلت سے نوازا ہے، بڑی شان و شوکت والی مسجد ہے۔ تو سامعین محترم، میدان عرفات کے اندر دوسری جو عظیم المرتبہ جگہ ہے اس کا نام ہے جبل رحمت۔ اب یہ جبل رحمت کیا ہے؟ توجہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ، اللہ نے ان کو جب زمین پر اتارا تو دونوں بچھڑ گئے، الگ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے، مورخین نے لکھا کہ اللہ نے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کو جدہ کی سرزمین پر اور آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے پہاڑوں پر اتارا۔ اب حدیث مبارکہ میں سری لنکا کے پہاڑوں کا فکرہ تو نہیں آتا، البتہ جو شواہد، جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری سری لنکا کے اس پہاڑ کے اوپر پوری اترتی ہے، اس لیے اسی کا نام لیا جاتا ہے، سیدھا 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 سیدھا۔